The original Koi Herbal Capsule. O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi ng manlaba. Ana, mandaghan kay sakit-sakit ba, kahuman niya. Moto nakadungog ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin. Nagsiklagsik na akong paminaw ba, di daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule. Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham. Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread. Lady's Choice Ham Spread? May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise. Patikim! Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6. Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP. Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. Siksik sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. Ako'y nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At first I was afraid. If toyo ang lasa, ang adobong ipakaon sa kong barkada. May nalang kakida ko og kalami sa tibok manok tungod sa kaya na yun na ako. Mag-adobo! And now I'm back! Lutunin mo na! Biti lang may adobo good! Biti lang may adobo good! Sanayin or luto na ako, they'll keep coming back again asking for more! Basta Nori mang luto na, hey, hey! Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Kung moingon si mama nga, Sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins. ang iyang buot ipasabot, Gihigog mata mo, mao nga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya. sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor.